هو يجري. هو. So now we will use the subject as a هو. He يجري. He runs or he is running. Okay. هو. He. هو. He. So هو يأكل. هو يأكل. He eats. He is هي eating. تقرأ. Here now. Here she. هي تشرب. هي تشرب. هي تشرب. She drinks. هو يجري. She drinks or she is drinking. هو يجري. He is running or he runs. هو. هن يأكلن. هن. So now here. Here. Here she. But when we have many women we say هن. They are. They. But هن for the plural of women. هن يأكلن. هم يقرؤون. هم يقرؤون. Now they are reading but for men. So هو. He. But when we have many men we say هم. They are reading for men. هي تجري. هي تجري. So she is running. هن يجرين. هن for girls, for women. Okay. هن. هي. هن. هو يجري. هو يجري. هو. بنتان. أولاد. بنت. Now we have bint, one girl, and then banat, girls, and now two girls. Bintan. So bint, banat, bintan. Two girls. This is in Arabic. So bint. بنات. Banat. Banat, girls. ولد. And now walad. One walad, one boy. ولدان. And two boys. Walad and waladan. And awlad, boys. So waladan. امرأة. 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 امرأتان. امرأتان. Two women. امرأتان. نساء. Women. نساء. نساء. رجل. رجل. أمان. رجل. رجلان. رجلان. Two men. رجلان. رجال. 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 الولدان يقرآن. البنات يقرأن. البنتان تقرآن. البنتان تقرآن. So here we have البنتان. So bintan, two girls.
And now the two girls البنتان, as we said, الجبرة, الكحول, الولد. So البنتان تقرأان. The two girls الأولاد يقرؤون. الأولاد, أولاد, الأولاد. الولد يقرأ. الولد يقرأ. البنت تقرأ. البنت تقرأ. البنت. The girl. ولد ورجل. Now we have wa. It's mean and. So ولد, a boy, wa, and رجل, a man. A boy and a man. Okay, so wa is and. ولد بنت وامرأة. بنت وامرأة. وامرأة and. A girl and a woman. ولدان وبنات. ولدان, as we said before, ولد, ولدان, ولدان, أولاد. So ولد, one boy, ولدان, two boys, أولاد, boys. ولدان وبنتان. ولدان وبنتان. بنت, بنتان, two girls, and بنات, girls. So ولدان وبنتان. ولدان وبنتان. Where are they? ولدان وبنتان. امرأتان ورجال. امرأة, امرأة, one woman. امرأتان, امرأتان, two women. نساء, women. Okay, so here امرأتان و and رجال. رجل, رجلان, رجال. So رجل, one man. رجلان, two men. رجال, men. So امرأتان ورجل. امرأتان, two women, ورجال, and men. امرأتان ورجال. 1 2 1 2 3 4. رجلان ونساء. رجلان ونساء. So رجلان, 1 2, two men, and نساء, women. 1 2 1 2 3 4. Okay. بنتان وأولاد. بنتان وأولاد. بنتان, two girls. أولاد, أولاد, boys. So 1 2 1 2 3 4. امرأتان ورجال. امرأتان ورجال. ولدان وبنات. ولدان, 1 2, وبنات, 1 2 3. هما